ॐ श्री दुर्गायै नमः। अद श्री दुर्गा सप्तशती दशमोऽध्याय। जानम् ॐ उत्तप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवह्निनेत्रां धनुष्यरयुताङ्कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वच बलावले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे यातिमानिनी। देव्युवाच एकैवाहं जगच्चत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशञ्चो मद्विभूतय। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासि तदाम्बिकां। देव्युवाच अहं विभूच्या बहुभिरिह रूपैर्यदास्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठां याजौ स्थिरो भवाम्। ऋषिरुवाच ततः प्रववृत्ते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयो पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं शरवर्षैस्थितैः शस्त्रैस्तदास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूय सर्वलोकभयङ्करम्। दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यदाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्त्रत्प्रतिघात कर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः। ततः सरसतैर्देवीमाच्छादयत सोऽसुर सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तदा शक्तिमदाददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थितां। ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वर तस्या पतत एवासु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैः स्थितैर्बाणैश्चर्म चार्ककरामलं हताश्वस्त तदा दैत्यश्चिन्नधन्वा विसारदि जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोजत चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तदापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुज्जम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गव। देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराज सहसा पुनरेव तदोत्थित उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थित तत्रापि सा निराधारा
युयुधे तेन चण्डिकां नियुद्धं के तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पाच्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुज्जम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगच्चां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स गतासु पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षत चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभ उत्पातमेघा सोल्काये प्रागासंस्थे शमं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तदा संशस्त्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसा बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगु अवादयंस्तद्दैवान्ये ननृतुश्चाप्सरो गणाः वपुः पुण्यास्तदा वाता सुप्रभो भूद्दिवाकर जज्वलुश्चाग्नय शान्ता दिग्जनितस्वना ॐ नमश्चण्डिकायै इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सुम्बवदो नाम दशमोऽध्यायः।